Dragan, aj digni haubu. Može. Pay attention to the left blind spot. Daj malo gasa. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Poljo kluba. U današnjem videu imate priliku da vidite traktor, a u pitanju je Aguna traktor od 75 konja sa oznakom TB754. Tražili ste ga da ga snimimo, snimili smo ga i evo puštamo ga u ovom videu. Čućete cenu i detaljne tehničke karakteristike, ali pre nego što krenemo sa predstavljanjem ovog traktora, ja bih vas sve zamolio koji do sada niste zapratili da zapratite naš kanal, jer nama vaša podrška znači, a vas to ništa neće da košta, a i tako ćete pokazati da cenite naš trud i rad ovdje na kanalu. To je ovo dole desno dugme što piše prati, ukoliko to do sada niste kliknuli, kliknite ga i mi vam se zahvaljujemo unapred. A kad smo već kod klikanja, kliknite ovdje i jedan like, nemojte da vas mrzi. Pa hajde polako da krenemo sa današnjim videom. Ovo smo znači snimili, vi imali ste priliku to da vidite u Subotici u Agrikonsteku. Odnosno, hoću da naglasim da ne prodajemo mi ni traktore ni poljoprivrednu mehanizaciju, već osobe kod kojih to snimimo. To kažem zato što nam mnogi od vas šalju poruke na društvene mreže, najviše na Facebooku, i naravno mi uvijek pokušamo da odgovorimo na ta neka pitanja, ali da se zna da mi od toga nemamo ladne vode, nas nešto i ne interesuje da li će neko od njih da proda ili neće da proda neki traktor. Mi ovo snimamo zbog nas poljoprivrednika da imamo što veću bazu nekih informacija ovdje na kanalu. I da ne zaboravimo, naravno uvijek smo tu da vam odgovorimo na neka pitanja na društvenim mrežama ukoliko imamo informacije o tome. Ali ajde da se mi vratimo na ovaj traktor. Ovo je jedan od ona 3 traktora koji ima našu preporuku, odnosno za koji mi smatramo da je urađen kako treba. Za neke smo imali zamjerke da su urađeni kao neke kanturine, kao od mog komšije Jugo koji kad zatvori vrata otpadne mu ogledalo sa šoferke, ali ovo je jedan od onih dobro utegnutih kineskih traktora. I još plus ima odličnu cenu. I odmah ćemo reći cenu, cena je, kako ovdje vidimo, 18.950 € plus PDV, odnosno 19.000 € plus PDV. I za te pare šta se dobija? Dobija se četvorocilindrični motor radne zapremine 4,3 litra koji i radi na 2400 obrtaja nominalnih u minuti i ima rezervoar od 71 litru. Motor je njihov kineski Hinjal 4108, pa kome to još nešto znači, eto ima i tu informaciju. Od transmisije tu je pogon na sva 4 točka, kvačilo je dvostepeno 11-inčno, tip menjača je mehanički i imate 12 brzina unaprijed, 12 brzina unazad, a reč je o sinhro menjaču sa reverzerom. Znači ima reverzer, tako da me ne morate pitati tamo na Facebooku ima li reverzer. Raspon brzine je od 2,46 pa do 32,73 km na čas. Blokada diferencijala je mehanička, a kardan mu radi na brzinama 540 ili 1000 obrtaja u minuti i ima 6 žljebova. Podizna moć traktora, kako ovdje piše, je više od 2 tone, a kačenje je kat 2 sa brzom spojkom. A ono što je najzanimljivije za ovaj traktor jeste njegove kamere. Odnosno ima kamere koje snimaju skroz oko traktora. Što jako dobro dođe, naročito za neke stočare koji moraju da se provlače i puno nervišu u uzanom prostoru. I ne samo da je dobro, već je i fenomenalno odrađeno i to fenomenalno sve izgleda i radi, a to ste naravno imali priliku da vidite u onom jednom od naših prethodnih videa. Kako čim nešto ima pored traktora, odmah se javlja glas i alarmira na opasnost. I da kažemo da su na ovom traktoru disk vazdušne kočnice sa jednokružnim ili dvokružnim sistemom. A dimenzije ovog traktora su, njegova dužina je 3700 do 3980 mm, širina mu je od 1700 do 1760 mm,
i ima visinu od 2700 pa do 2800 mm, u zavisnosti naravno od guma koje se namontiraju na njega. A te opcije za gume su 8,3/24 napred i 14,9/30 nazad, a može da dođe i sa 12,4/24 napred i 18,4/30 pozadi. I treća opcija za gume su 280/85 R20 napred i 420/85 R28 pozadi. Kabina je premium sa mogućnošću ostvarivanja nadpritiska. Upravljač je u kabini naravno servo, volan je podesiv, tu je grejanje, ventilacija i klima uređaj. Sedište je Gramerovo sa naslonom za ruku. Ovaj traktor ima dve poteznice, odnosno gornju, viševisinsku i donju klateću. Pay attention to the left blind spot. Naravno, rotaciono svetlo blatobrane, to nećemo ni da spominjemo, to ima, a ima i podesiv trak točkova preko zadnje osovine. I kad smo već kod tog podesivog traga točkova, znači trag točkova može da ide od 1300 pa do 1800 mm. Clearance ovog traktora je 308 do 375 mm. Radijus okretanja ovog traktora je 4,2 metra. I ovaj traktor ima težinu od 3 tone. I uz njega dolaze tegovi od 200 kg naprijed i 160 kg pozadi. Dragan, aj digni haubu. Možeš malo i upaliti da se čuje zvuk. Može. Taman da snimimo ovo. Daj malo gasa! Hvala! Rekli smo već da je cena 19.000 plus PDV, traktor je totalno utegnut, nigdje ništa ne škripi, materijali u kabini su fenomenalni i dobro je traktor odrađen. I kao što smo na početku rekli, ovo je jedan od kineskih traktora koji ima našu preporuku. A pošto nismo bitni mi, već ste bitni vi, vi ste ti koji ćete da kažete šta vi mislite o ovom traktoru, kako vam se sviđa ovaj traktor, da li ima i vašu preporuku sem naše, da li bi ga vi mogli preporučiti nekom poljoprivredniku, ako da, zašto, ako ne, zašto ne, i koji bi, na primjer, vi kineski traktor od 75 konjskih snaga mogli preporučiti nekom vašem kolegi poljoprivredniku. Ako preporučujete neki drugi traktor, onda napišite i zašto vi preporučujete taj drugi traktor u odnosu na ovaj ili neki drugi kineski traktor od 75 konja. Jer ovaj kanal za to i postoji, tu smo da razmenimo neka iskustva i mišljenja i da olakšamo kupovinu neke poljoprivredne mehanizacije ili traktora. Odnosno da se stvori neka baza gdje će ljudi moći slobodno da ostave svoje iskustvo i mišljenje. I eto, od ove cijele priče umalo da zaboravimo da na ovom traktoru je pumpa od 48 litara u minuti koja ima 3 seta, odnosno 6 izvoda
hidraulike, a ta hidraulika ima sem kontrole pozicije snage, ima i plivajući način rada. Eto, umalo to da zaboravimo da kažemo, a ako smo nešto i zaboravili, ostavit ćemo u komentaru, a i ako se vi nečeg setite, neke korisne informacije u vezi ovog traktora, ostavite i vi to u komentaru. Eto, toliko od nas u ovom videu. Ukoliko niste lajkovali ovaj video, lajkujte ga i zapratite naš Poljo klub, jer nama vaša podrška puno znači, vas to ništa neće da košta, a i tako ćete pokazati da cenite naš trud i rad ovdje na kanalu. Eto, do sljedećeg videa, mi vam želimo svako dobro i srećan rad.